अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशंस की 11.3 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये कहता है डिटरमाइन द फंक्शंस इज इवन ऑड और नाइदर। हमें जो है फंक्शंस गिवन है और उनको चेक करना है कि ये इवन है, ऑड है या दोनों ही नहीं है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जिसमें कहता है दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द साइन 3x। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है कि एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जो एक्स है हमारे पास, उसकी हमने सब्सटीट्यूशन कर ली। हमने एक्स को नेगेटिव ऑफ एक्स सपोज कर लिया, और जहाँ पे भी हमारे पास एक्स है वहाँ पे हम नेगेटिव एक्स पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने साइन नेगेटिव एक्स पुट कर लिया, और यहाँ पे क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो साइन नेगेटिव ऑफ थीटा होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव साइन थीटा के। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर लिख ली, और ये हमारे पास जो है वो हो गया है साइन 3x। अब देखें कि ये जो हमारे पास फंक्शन है साइन 3x, वो तो वापस से हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन ही आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव साइन। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो इक्वल आ रहा है नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स के। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, उसमें कहता है एक्स कॉस एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, वही चीज हमारे पास है कि हम जो है वो x को नेगेटिव x कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एफ ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल टू द नेगेटिव x कॉस नेगेटिव x। अब देखें कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, नेगेटिव x और यहाँ पे हो जाएगा कॉस x। कॉस x क्यों हो रहा है, क्योंकि साइन की एंगल जब नेगेटिव होती है तो वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाती है, लेकिन अगर कॉस की एंगल नेगेटिव होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज हमारे पास अब हो गई। तो अब देखें कि ये तो हमारे पास वही जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वही वापस से रिटर्न हो गया है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जब हमने एक्स की सब्सटीट्यूशन की नेगेटिव एक्स के साथ, तो हमारे पास ये आ गया नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे पास बन गया ऑड फंक्शन। सिमिलरली थर्ड को देखें, तो थर्ड में इसने हमारे पास क्या दिया हुआ है, थर्ड में हमारे पास है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास स्क्वायर प्लस एक्स, सब्सटीट्यूशन करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, और एक्स की जगह पे हम नेगेटिव एक्स पुट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस नेगेटिव एक्स। इसको देखें तो ये किस तरीके से होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स। अब देखें कि हमारे पास फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लेकिन ये हमारे पास हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन भी ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यही चीज, तो ये अंदर वाला भी एफ ऑफ एक्स तो नहीं बन रहा, माइनस साइन कॉमन लेने पर भी ये एफ ऑफ एक्स नहीं बन रहा, और वैसे भी ये एफ ऑफ एक्स नहीं है। तो यहाँ पे पता क्या चल रहा है कि ये जो है वो ना तो ऑड फंक्शन है और ना ही हमारे पास इवन फंक्शन है, तो हम लिख देंगे नाइदर। ठीक, अब इसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, तो वो भी इसी फॉर्मेट में दिया गया है और उसमें हमारे पास है, बल्कि हम कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 में मैं x की जगह पे नेगेटिव x पुट कर लूं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स क्यूब माइनस 4 नेगेटिव एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 4x। अब देखें कि अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास फंक्शन में यहाँ पे नेगेटिव साइन है और इधर हमारे पास पॉजिटिव साइन है। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x। अब देखें कि ये जो अंदर वाला टर्म है वो तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स बन रहा है और साथ नेगेटिव साइन है, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स मेरे पास इसके इक्वल है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आए, तो उसमें जो है मॉड में हमारे पास फंक्शन गिवन है और हम जानते हैं कि मॉड में नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल की पावर मॉड एक्स। अगर मैं x की जगह पे नेगेटिव x पुट कर लूँ तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर मॉड ऑफ नेगेटिव x,
اور ہم جانتے ہیں کہ ماڈ میں نیگیٹو سائن ہوتی ہے تو وہ پوزیٹیو ہو جاتی ہے. اور یہ ہمارے پاس کیا آ گیا, ایف آف نیگیٹو آف ایکس از اکوس ٹو یہ کون سا فنکشن ہے, تو یہ ہمارے پاس وہی جو ہے وہ واپس سے وہی فنکشن ہمارے پاس آ گیا ہے. تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایف آف ایکس آ گیا ہے, تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ ایون فنکشن ہو جائے گا. اس کے بعد کوشچن نمبر 7 دیکھیں. تو کوشچن نمبر 7 میں ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ اب ہمارے پاس جو فنکشن گیون ہے وہ ہے ایک ایکس اسکوائر ایکس فرام -1 to 0. اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں, اگر میں لے لوں ایف آف ایکس از اکول ٹو دا ایکس اسکوائر, اور اس کی لمٹس کیا ہیں, اس کی لمٹ ہے نیگیٹو میں, اس کی ایک لمٹ ہے. تو ہم یہاں پہ کیا کر لیں گے, اگر میں ایف نیگیٹو آف ایکس پٹ کر لوں تو یہ میرے پاس کیا ہو جائے گا, نیگیٹو آف ایکس اسکوائر. اور کیونکہ اس کی ایک لمٹ نیگیٹو میں تو یہاں پہ بھی نیگیٹو سائن آ جائے گی, مینس کہ یہ فنکشن نیگیٹو میں چلا جائے گا. تو یہاں پہ کیا پتا چل رہا ہے ہمارے پاس ایف نیگیٹو آف ایکس جو ہے وہ ایکول ہے نیگیٹو آف ایکس اسکوائر کے, کیونکہ یہاں پہ نیگیٹو اور بریکٹ کو سولو کریں گے تو یہ ہو جائے گا ایکس اسکوائر. تو یہاں سے یہ تو ہمارے پاس جو ہے وہ 8 آ گیا. سملرلی آپ سیکنڈ کو دیکھیں تو اب یہاں پہ فنکشن جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے اور ہمارے پاس لمٹ ساری پوزیٹو میں. تو یہاں پہ جب ہم اس کو کریں گے تو میرے خیال سے یہ بھی ہمارے پاس آڈ ہی آ جائے گا. تو کوشچن نمبر 7 جو ہے وہ ہمارا آڈ ہو جائے گا. کوشچن نمبر جو 8 ہے وہ بھی سیم پیٹرن سے ہی ہے, اس کو آپ کر لیجئے گا. اور کوشچن نمبر 9 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہے ایکس کیوب. ایف آف ایکس ہمارے پاس کیا ہے, ایکس کیوب. اگر ہم ایکس کیوب کی جگہ پہ نیگیٹو ایکس پٹ کر لیں تو ابھی ہم نے ایک کوشچن کیا یہاں پہ کوشچن نمبر 4, اس میں یہاں پہ ایکس کیوب تھا تو مائنس انٹو مائنس پلس اینڈ پلس انٹو مائنس از اگین مائنس. تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ آڈ فنکشن ہی آ جائے گا. اور اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ کو دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 10, تو اس میں ہمارے پاس ماڈ والا ہے. تو ماڈ والا یہ ابھی ہم نے جو ہے کوشچن نمبر 5 کیا ہے تو وہ ہمارے پاس ایون ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. اینڈ انشاءاللہ جو ہے اس کے 11 سے آنورڈ جتنے بھی کوشچنس ہیں انہیں کور کرنے کی کوشش کروں گی. اور کچھ جو ہے میری طبیعت بھی صحیح نہیں تھی, ابھی بھی کمپلیٹلی آواز صحیح نہیں آ رہی, پر ویسے ہی بہت ڈیلے ہو گیا تھا تو میں نے کہا جیسا بھی ہے کم از کم سولوشنس تو ہونے ہی چاہیے اس کے. تھینک یو.